ala je opravio, svaka mu čast. Balkan Rally počinje da liči na špansku seriju. Preokret, iznenađenja. Gospodin savršeni Šime Elez je vozio najpre Royal Enfield, onda prešao na CF Moto 450. Na morskome plavom žaru, gdje Čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. Ime je Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Čika Story, ured te pozdravlja, budemo se nas gledao i to. Posle jednodnevnog boravka na albanskoj obali napuštamo Valonu i krećemo na novu etapu Balkan Rallija. Danas prelazimo iz Albanije u Makedoniju, a cilj nam je Ohridsko jezero. Dolazimo u Ohrid. U Ohridu nas čeka hotel 5 zvezdica, najljepši hotel na ovoj turi. Evo imamo novih vesti o Royal Enfieldu, čime javi se gazda. Nakon zapleta i preokreta u motoservisu u Grčkoj, što ste gledali u prethodnoj 6. epizodi, stižemo do trenutka kada Šime Elez ponovo preuzima svoj Royal Enfield, ekspresno popravljen posle kvara na najudaljenijoj tački puta. Pokazat ću vam gde i kako je motor vraćen u igru, ali i kako je izgledao rastanak sa CF Moto 450. Vidjet ćete puteve kroz Albaniju, restorane i specijalitete albanske kuhinje. Bićete s nama i na albansko-makedonskoj granici, a zatim i u najluksuznijem hotelu na Ohridu. Dan ćemo završiti uz večeru u jednom lepom makedonskom restoranu. Sve to sada u 7. epizodi serijala Balkan Rally Gastro. Da li možete da kažete nešto više o ovom restoranu? Terasa Ulterna je etno restoran, su tradicionalni jadenja. Sinoć sam stigao kasno u Valonu. S obzirom da je sezona još uvijek u toku, grad je bio pun. Jutro sam odlučio da motorom obiđem grad i da osjetim energiju mesta. Prvo što sam primetio je promenada. Duga, uređena, sa restoranima i kafićima uz samu obalu. Nije prenatrpano kao u Sarandi ili Ksamilu. Ovdje još uvijek ima dovoljno prostora. Plaže u samom gradu nisu najlepše u Albaniji, ali atmosfera i pogled na zaliv sve nadoknađuju. Morska voda je čista, hoteli uz obalu imaju fantastičan pogled, a cijel grad je dovoljno veliki da posetioci imaju sve što im je potrebno. I to bez gužve i haosa. Ljudi su ljubazni, prijateljski nastrojeni i nenametljivi. Valona ujutro izgleda živo, ali opušteno. Idealna polazna tačka za nastavak puta. Sa mnom je Šime Elez, gospodin savršeni. Šime, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Dobro je, bolje nego jučer, to sigurno. Kako ti se sviđa grad Vlora? Dobar je grad, živi, onako, pun je ljudi, barem mi se činilo ovako na prvu. Sviđa mi se, mislim, oborja me s nogu, nisam baš očekivao da će do te mjere sve biti posloženo što se tiče infrastrukture i hotela, zgrada, šetnice, jako uredan i čist. Juče je došlo do promjene motora, sa Royal Enfielda prešao si na CF Moto. Koja je razlika? Totalno druga stvar. CF Moto se nekako radi položaja tijela mi ga je lakše voziti, motor je ovako uzbudljivije za vožnju, malo je divljiji, ali Royal ima puno udobnijih sica. Ima udobnije? Ima puno udobnijih sica. Da. Odlično voziš, budući da si početnik. Ovo je prvi ozbiljniji život. Svaka čast. Like, share, subscribe. Ako vam se dopada ovakav sadržaj. Dobro jutro iz Albanije. Završili se sa doručkom, sada kafa, pa nastavak vožnje prema Makedoniji. Odlazim u kafić preko puta hotela. Tamo me već čekaju učesnici sa kojima sam juče proveo skoro ceo dan u motoservisu. Vreme je da nastavimo priču i da vidimo kakvi su planovi za danas. Najpre, kapućino. Ocena 8,5. 10 je sati i vreme je za polazak. Željan Rakela će preuzeti reč i objasniti specifičnosti današnje rute, na šta treba obratiti pažnju i šta nas sve očekuje na putu. Gdje si, druže? Kako je?
sutra ti. Evo, dobro je. Kad ti krećeš? A evo, rekao sam njima u 10, sad ćemo vidjeti da dođu, potrpam te kufere i idemo još nešto posnimiti za dron i tako i onda smo na lokaciji, imamo danas onaj restoran, opet checkpoint za mezu i dolazimo u Ohrid. U Ohridu nas čeka hotel 5 zvjezdica, najljepši hotel na ovoj turi i nadam se da će sad kvaliteta spiza se digniti kad dođemo u Makedoniju. Vidimo se, druže. Vidimo se. Rasporedili smo se u nekoliko grupa i krenuli ka Elbasanu. U početku vozimo autoputem, što omogućava laganije kilometre i malo odmora od jučerašnjeg dana. Poslije toga spuštamo se na magistralu, gdje će vožnja postati zanimljivija. Više krivina, više dinamike i onaj pravi osjećaj puta. Plan je da tačno podne napravimo pauzu u bašti jednog lepog restorana. Tamo nas čeka meze, prilika da se osvežimo, odmorimo i saberemo utiske pre nastavka dalje avanture. Jedna ekipa kasni, Luka je bio vođa. Nego uživo. Da. Kako je bilo, Luka? Kako je protekla vožnja? Ludo i nezaboravno. Što? Smo malo off-road išli voziti. Aha. Rekli su nam da dolazimo pre rano, pa smo se malo vrtili u Ravno krug. kaže da ste prvi, dosadni ste višli, onda smo rekli ok, sad ćemo doći zadnji. Julio, kako je? Super. Nalazimo se u Elbasanu, 12 sati. Ovo je restoran Deviselt. Uz ukuse tradicionalne albanske kuhinje, ovdje nailazimo na udobnost i prijatnu atmosferu. Na meniju su meze, raznovrsno hladno i toplo predjelo, domaće sirne plate, pršut, masline, pečene paprike, meso pripremljeno na razne načine, uz to sveža salata, domaći hleb i razni umaci koji mame. Bašta restorana je pravo osveženje. Drveće i zelenilo kreiraju hlad, a stolovi su razbacani u prostoru. Šime, šta kaže za ovu hranu? Evo imamo novih vesti o Royal Enfieldu, Šime, javi se gazda. Novi hladnjak je montiran i stavljena je. Izgleda mi nekakva zaštita priko njega da ne bi kamenčić opet uletio na tribu. Znači, Grci su ipak poslovni. Završili smo sa pauzom. Meze je bilo ovako, srednjeg kvaliteta, barem po mojoj ocjeni. Nastavljamo vožnju prema Ohridskom jezeru. Krećemo iz restorana u Elbasanu, magistralnim putem E852 ka Ohridskom jezeru. Put je krivudav sa brojnim usponima. Asfalt je uglavnom dobar, ali ima zakrpa i sitnih neravnina, pa je potrebna stalna koncentracija. Sunce prži, temperatura je oko 35 stepeni. Grupa broji oko 15 motorista. Ovo je Šime Elez koji ide odmah iza predvodnika, a predvodnik je Ante Jukić. Pored pomenutih, grupu sačinjavaju i Slave, Ivan, Zdravko, Knez, Robert i Kate Bilić, Ivona i Silvano Kapor, Goran, Tomi i još nekoliko drugih članova ekipe. Ovo je već 7. dan da se ista ekipa vozi zajedno. Svi su se navikli na ritam jednih drugih. Znaju kako se ko kreće kroz krivine, ko ima spori start, ko preferira bržu vožnju. Atmosfera u koloni je dobra i sa fokusom na put ispred. Ruta vodi kroz albanske predele i sela. Prolazimo pored kuća lokalnih prodavnica. Povremeno naiđu autobusi i kamioni, pa je potrebno prilagoditi ritam. Vegetacija je tipična za ove predele, sa šumom i travom pored puta, a u daljini se otvaraju pogledi na planinske obronke. Zvuk motora se meša sa šuštanjem vetra. Krivine se nižu, nagibi se smenjuju, a mi pratimo putne znakove i jedni druge. Svaka krivina nosi novi izazov, ali i zadovoljstvo. Royal Enfield je imao kvar u Grčkoj. Poslije jučerašnjeg dana svi smo bili skeptični da će se motor tako brzo popraviti. Ipak, Bobby, vlasnik motoservisa iz Kalambake, je pokazao izuzetnu ekspeditivnost i požrtvovanost. Popravio je motor, pa će danas prevaliti put od preko 4 sata da bi doterao Šimin Royal Enfield do hotela koje je naše današnje krajnje odredište. A zatim će se na motoru CF Moto 450, koji je Šimi dao na poslugu, vratiti nazad za Grčku.
Ovakav gest će se zaista dugo pamtiti. Letnja vrućina i konstantna koncentracija čine da svaki kilometar bude intenzivan. Uskoro pravimo pauzu. Nakon pauze slijedi nastavak vožnje prema granici sa Makedonijom, prema Svetom Naumu i današnjem odredištu hotelu Inex Olgica. Stižemo na parking jednog restorana pored puta, gasimo motore i odlazimo na kafu. Šime koristi priliku za popodnevnu dremku, a Goran mi priča priče o motoru Javi 350. Imam i susjeda Javu 350 kubika. On je prvi vlasnik, ima na njom 3500 km. Ima papire sve i molim ga da mi je proda. Sredija bi kad znaš ono, da bi ja to vozao Balkan Rally, nego onako da mi je za u garaž. Stvarno je Slave, pitaću ga koliko imamo još do današnje krajnje destinacije Slave. Do granice imamo do Svetinama 65 km, do hotela još 15, znači oko 80 km smo u hotel, da se svestimo, da malo odmorimo pa idemo na večer. Kakav je put? Put je relativno težak, zahtjevan, nema autoput, planinski predal, ali dobro je. Asfalt je nov? Asfalt je, nije nov, u Makedoniji je nov. Od Svetog Nauma do Ohrida je novi asfalt. Neće biti gužva na granici? Neće, ovo je mali prelaz, neće da bude gužva. Hvala. Čao. Završili smo sa pauzom, nastavljamo dalje prema Makedoniji. Balkan Rally se polako bliži kraju. Preko sutra je završnica u Splitu, ali pre toga nas očekuje još jedna etapa. Sutra krećemo ka Crnoj Gori, vozit ćemo do Ulcinja. Program će biti intenzivan. Očekuje nas dosta vožnje, ali i vremena za druženje, pauze i razmenu utisaka. Po vremenskim prognozama, posljednji dan bit će kišovit, pa postoji velika verovatnoća da će ruta biti korigovana. Uprkos kiši, koja nas u subotu sigurno čeka, ekipa je spremna. Iskustvo od 7 dana zajedničkog putovanja pokazuje da koordinacija i koncentracija u grupi funkcionišu odlično. Pratimo situaciju, proveravamo vremenske karte i pripremamo se za završni deo relija. Danas Ohrid, sutra Ulcinj, preko sutra Split. Svaka deonica nosi svoj ritam i svoje priče, a posljednji dan će biti test spremnosti i taktike za vožnju po kiši. Uskoro napuštamo Albaniju, pa ću se kratko osvrnuti na stanje puteva. Ako planirate vožnju kroz ovu državu, pripremite se za pravu avanturu. Putevi su raznoliki, od potpuno asfaltiranih magistrala do neasfaltiranih lokalnih ruta. Glavni putni pravci između Tirane, Drače i Valone su u solidnom stanju, ali često ćete naići na rupe i neobeležene radove. Vozači motora treba da budu posebno pažljivi jer ima dosta kamenja, peske, šljunka na krivinama, pa lako mogu izgubiti kontrolu. Planirajte pauze, benzinske pumpe su retke van većih gradova, a restorani i kafići su često usputna iznenađenja. Saobraćaj je haotičan, naročito u gradovima. Lokalni vozači ne poštuju uvek pravila, pa držite distancu i budite spremni na nagla kočenja. Priroda i pejzaži su spektakularni. Planinski prevoji i obala mora nude nezaboravne panorame. Ipak, pripazite na odron i mokre staze posle kiše. Prolazimo kroz Pogradic i uskoro stižemo na albansko-makedonsku granicu. Za kraj, najvažnije, Albanija je zemlja gdje improvizacija i pažnja spasavaju dan. Očekujte neplanirane avanture, ali uživajte u vožnji jer svaka ruta ima svoj karakter. Izlazimo iz Albanije i ulazimo u Makedoniju. Tomi, da sve u redu. Kako ćeš ovo kožu održavati? To na suncu će to ispucati. Motor je 2015. godište, ako za 10 godina mu ništa nije falilo, ja se nadam da i u narednih 10 neće. Još koliko planira da ga vozi. Put od graničnog prijelaza Sveti Naum prema Ohridu je uzak, asfalt je dobar, ali krivine su česte, a lokalni vozači znaju da se pojave naglo. Zato, motoristi, obratite pažnju. Ohridsko jezero je jedan od dragulja Balkana. Staro je 2 do 3 miliona godina. Voda je neverovatno bistra, vidi se i do 20 metara dubine, a endemske vrste poput ohridske pastrmke čine ga posebnim. Pogledi sa puta na jezero su za uživanje.
nekoliko kilometara ispred grada Ohrida, nalazi se hotel Inex Olgica. Smešten je praktično na samoj obali jezera. Hotel je poznat po udobnim sobama, restoranima sa lokalnom kuhinjom i fantastičnim pogledom, ali i kao odlično mesto za odmor. U 18 časova očekujemo dolazak Bobija sa Royal Enfieldom, a veče planiramo u restoranu do kojeg će nas voditi pravi planinski put, pa će nam zbog adrenalina proraditi apetit. Veoma je toplo, temperatura 34 stepena. Evo me silazim na plažu. Ovo je Ohridsko jezero. Gledate serijal Balkan Rally Gastro 2025. Balkan Rally počinje da liči na špansku seriju. Preokret, iznenađenja. Gospodin savršeni Šime Elez je vozio najpre Royal Enfield, onda prešao na CF Moto 450 i sad je došlo do promene. Šime, šta te očekuje u nastavku Balkan Rallya? Navodno mi se vraća Royal Enfield. Evo, ako je vjerova glasinama, čovjek je došao do Ohrida. Čovjek je popravlja motor, od Meteora u Grčkoj je vozio do Ohrida, svojevoljno, i sad se još mora voziti nazad. Grčka poslovnost. Znači, svaka mu čast, kapa do. Ima nekih 4 sata od Kalambake do ovde. Da. I to brze vožnje. My little friend, how are you? Oh, yeah. Yes, everything okay? The legend. How are you? Everything okay? Great. Bobby iz motoservisa Hobby Shop u Kalambaki pokazao je pravi profesionalizam. Od trenutka kada je motor stigao u servis, bio je potpuno angažovan, aktivan, predlagao rešenja i nije čekao da se stvari same reše. Kada se uljni hladnjak nemarom brze pošte nije pojavio na vreme, Bobby je pokušavao na sve moguće načine da pomogne i osposobi motor što pre. I evo ga sada. Vozio je 300 km od svog servisa, dovezao Royal Enfield potpuno sređen i odmah će nazad u Kalambaku sa CF Moto 450. Ovo je primjer kako pravi motoservis funkcioniše. Pažnja, brzina i odgovornost. Hvala Bobiju na svemu. Profesionalizam ovde nije samo reč, već način rada. U ime organizatora Balkan Rallya zahvaljujem se Bobiju iz Grčke na posvećenosti, predanosti i angažovanju. Šime, kakav je osjećaj? Dobro, vraćamo se na stav. Good luck. What is Facebook? YouTube channel, Instagram channel. Okay, 00. Thank you. Okay. Bobby, thank See you. you, my friend. Ciao. Thank you. Thank you. Are you gonna play in the TV again? Ciao. Bye. I evo ga Šime ponovo na Royal Enfieldu, a mi odosmo na večeru. Evo, stigao sam u restoran Utarna Terace. Ja sam stigao među prvima. Evo, dolaze i ostali učesnici Balkan Rallya Gastro. Malo nezgodan prilaz ovde u dvorište. Mora da se napravi zaokret. 4 km od asfaltnog puta dole. Prave serpentine, kao na Steleviju skoro. Dobro večer, Violeta. Ja sam Čeka Story. Dobro večer, Violeta, bilo mi je. Da li možete da kažete nešto više o ovom restoranu? Terasa Utarna je etno restoran so tradicionalni jadenja. Postojiме веќе 11 години. Посетени сме од голем број на туристи, како и домашни, така и странски. Нудиме голем број на домашни традиционални јадења. Ресторанот го работиме фамилијарно.
Vi imate lep pogled, Vidikovac. Da, го имаме најдобриот поглед во Охрид и по Шипето, да, Видиковец. Имате и паркинг леп и све. Да. Само мало незгодан приступ, за нас мотористе барем. Да, малку е тежок патот до тука, ама кога ќе дојдат гостите, мислам дека се исплаќа. Hvala. Šime, si motorom došao ovde? Da. Lipo se vrati na stari motor, na početak priče. Kako je krenilo da tako i završi? Put je vrlo naporan do ovde, težak je, uspon je veliki, strm, ti si se snašao da dođeš? Kada se popnete do Gornjeg Konjskog i stignete do terase Utrna, znate da ste negde posebno. Od jezera do ovde put je dužine oko 4 km. Uzak sa krivudovim usponom. Sa 600 penjete se na 1100 metara nadmorske visine, ali svaki kilometar vredi. Uživali smo u ajvaru, domaćim kobasicama, piti, kačamaku, salatama napravljenim od svežeg povrća. Specijalitet kuće je tapčena gravče. Osoblje je srdačno, prijatno i uslužno. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete naš povratak u Albaniju i Crnu Goru. Odredište je Ulcinj. Laki 36 stepeni, loš put, gužva u saobraćaju, duga etapa, nema hrane, nema vode od jutros. Da li to utiče na kilažu i u kom smislu? Utiče, kalira se sigurno, evo sad sam mokar. Kilo i po jedno otišlo i... Sad ćemo da vidimo šta možemo da nadoknadimo. Hvala na pažnji i svako dobro. Je pustolo pravi, kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas, čika story je to.